तो आओ यार शुरू करते हैं। এখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো কেন যে এখন বাংলা দিয়ে ভিডিও বানাতে হবে আমাকে। আমি শান্তি আমার কথা বলাটা কীরকম লাগছে একটু কমেন্ট করে জানাবা। সাঁওতালি ছেলে অনেক দর্শকগুলো আমাকে অনেক ফ্রেন্ডগুলো আমাকে বলছে যে বাংলা দিয়ে ভিডিও বানাও আমরা বুঝতে পারছি না, সেই কারণে আমি বাংলা দিয়ে শুরু করছি এখন। তো এখন থেকে বাংলা দিয়ে ভিডিও হবে। আর तो आओ यार शुरू करते हैं। तो जोहर के सनम को kata ko BM Santhali YouTube channel jeta ko sagu dara pia inki penjana ngena BM Santhali to tihin do kati ko tiri bajak na 10 bajak na 10 bajak ma jondra kota tala ko video start da jondra kota tala dar mena ona ko video start da penjana link na to 12 minute ni se high bol dije pora kata ko ni jagna hate bahir se dan to ki bole guran baina bole bite video binawa to ठीक है तो video bina da मैं video start keda ni to gati ko to lahar na chakte bunjala lahar nyel cubun tine jeli celak kana bali celak kana tela tele lahar se hidup una to gati ku penyel daling kana oi ni do tala behir mena linya penyel daling kana ado ni tabren mi hor ari penyel daling kana do tala behir tele celak kana huru gota tala to ala se to huru gota ke jasti mena ala disam do ape se mena se bun comment kate pile ya jondra gota jasti gya jondra gota penyel kana jahan na kore gota mena jondra gota penyel daling kana ne ar ali he la bole dalam ada sia तो अली हुड़ गोटा गोटा ओड़ा चलना करना बोले रील्स कथा लिंग बनाव कथा अदो रील्स लिंग बनाव कथा सरी को लिंग बनाव कथा तो चे चिका करना ओना जगह लिंग चला करना तो ओना जगह चे लकन जगह तो अडी दिन चलाओ अडी दिन बाद चला करना अदो नितो नि चला करना चे चिका करना ओडे चे लका बांग लकाव करना गाजार गैस बांग गाजार गैस सपा से बांग सपा सॉरी सपा से बांग सपा यदि सपा खाय तो चला हुआ ओडे के वीडियो बनाव हुआ और यदि बांग सपा खाय तो गजार टजल के चिली को तहना बा ओना कारण से डिस्टर्ब में बुझो करना तो गति कोन मीटर में ना मोटर ना तो के मोटर ना मीटर और इन पे दलिंग ना ओय तो गति को मिता पे करना ए बोका चदा दलाया तो ठीक है तो दला करे रील्स लिंग बना ओडे नेल चुना चे जगह रील्स लिंग बना ओडे लिंग चला बोले तो ठीक है लगाओ थन पे वीडियो के अल्प एडुको तो लास्ट दबी मुचाद दबी नेल पे या वीडियो तो ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱯᱮᱠᱴ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣᱫᱟ ᱚᱱᱞᱤ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱫᱚᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱮ রিয়েকশন ভিডিও বা আয়মা কিছু মানে ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱯᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ মানে যত হড় মানে নি দুনিয়ার যত হড় মানে আলাদা আলাদা গুণ থাকেন কারণ বাং অনেক কারণে ওনা কারণ থেকে ইᱧ আলাদা আলাদা ভিডিও বানাওদা মানে পুরো সাদা কি ভিডিও বানাওদা তো ঠিক গিয়া যাই হোক যা হইনা হইন যাই হোক ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ আয়মা রকম হড় মেনা বনা আয়মা রকম বন ভিডিও বন মেনাবা আয়মা রকম হড় বন তেহনা আয়মা রকম কথা বন মেনা তো ঠিক গিয়া তাহলে তালা ওটা রিলস লিং মেনাবা ওটা উদুᱜ বনা ᱫᱚ तो फाइनली गाइस पे ñel दड़िंग कना तो नोडे लिंग हे सेटरना ओका जगह हे लिंग मेल ओना जगह हेना रील्स कथा नोडे लिंग बनावा तो दला तले चलका रील्स लिंग बनाव दा लिंग उदुग बना लिंग तो बार लिंग हे नोडे पे ñel दड़िंग कना तो इनी गजार आयमा वीडियो बना बड़ा कोदा ñel दो ñel बड़ा को जानी आयमा वीडियो गिन बना कोदा नी गजार रे कते तो नोडे अडी नोडे गे हेज बड़ा जस्ती आले तो नी ना सकाम हो जस्त न्यूर चबा कोना सकाम जतो सकाम न्यूर चबा कोना आपे ñel दड़िक लाद दो जस्ती ᱧᱚᱜ तहनला जुपुतुल ᱧᱚᱜ तहनला दाम बड़ा बतर बुझे कना हमको से चिका को गारंटी बनवा तो गति को दिन पर निये गोटा हेना ये गोटा माने सागन बागान को मता कना ये सागन बागान माने इन कटिंग जोगी तहला ये सागन बागान इन कटिंग जोगी तहला उन रे को रहे लेदा किंतु ओई माने मोटा बा मोटा कना आयमा बछर हिना 10-12 बछर होई कना ओई इनका गे बिना रोड मेन करा तो होई कना निरा तो मेन करा तो होई कना निये बागान रा दो माने चे को मता साकाम साकाम बांग डेर बांग हंते हते कना जगह बा नाम दो ओना कारण मस्त बांग मोटा कना पेñel दड़ी कना गति को नोडे अली रील्स कथा लिंग बनावा तो रील्स लिंग बना नोडे चेलका अच्छा रील्स लिंग बनावा हनी कोड़ा उनी नुई तलिंग लिंग बना बोले अडी दिन पर ले कना ठीक गया तला रील्स लिंग बना को लगी नहीं दला तला ठीक नुई की बेन बड़ा तरफ रील कथा लिंग बनावा कथाई अदो ठीक गया तले नी रजीना बोले दला अच्छा रील्स लिंग बना को लगी हंते बहेर से ओदा बड़ा चलाना रील्स लिंग बना तरा को लगी तो ठीक गया गति को वीडियो कथा में चेलका रील्स लिंग बना तरा इंदुक बना বলছিলাম যে ওই আমাদের রিল শুট হচ্ছিল কিন্তু আমাদের রিল শুট করা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ এখন কটা বাজে 12টা বাজতে চলেছে এখন অনেক রৌদ্র করছে রৌদ্রের মধ্যে ভুট্টার কি বলে ভুট্টার মাছ রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ তো গাইস ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবে আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে
চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পেজটাকেও ফলো করবে। পেজটার নাম হচ্ছে বিএম সান্থালি। তো আমরা দুজন আসছিলাম কী বলে রিল শ্যুট করতে, আমরা ঘুরতে আসছিলাম এদিকে। তো ভাবলাম যে একটা রিল বানাবো, তো 1 2 3 4টা রিলস বানাইছি। ঠিক আছে, ওটা ফেসবুকে আপলোড হবে, ফেসবুকে বা এসে ইউটিউবে পেয়ে যাবা। তো ঠিক আছে গাইস, অনেক কিছু দেখালাম, আমরা চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করছো না। আশা করছি এখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, কেন যে এখন বাংলা দিয়ে ভিডিও বানাতে হবে আমাকে। অ্যাকচুয়ালি আমি সান্তালি দিয়ে ভিডিও বানাই, তো আমি দুটো দিয়ে এখন থেকে ভিডিও বানাবো, একটা চ্যানেলে আপলোড হবে। বাংলা দিয়েও বানালে এই চ্যানেল বিএম সান্তালি চ্যানেল আপলোড হবে, আর সান্তালি দিয়ে বানালেও এই চ্যানেলে আপলোড হবে। তো ঠিক আছে গাইস, এখন আমরা বাড়ি যাবো, রৌদ্র করছে অনেক, একটু ঘুমাতে হবে। ঠিক আছে, কোনো লাইনে ভিডিওতে জুড়ে থাকো, ভিডিও থেকে বেরোবে না সালা। তো গাইস আমাদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছ। তো গাইস আমার কথা বলাটা কীরকম লাগছে একটু কমেন্ট করে জানাবা, কারণ যে আমি বাংলা বলি না, আমি সাঁওতাল ছেলে, তাও বাংলা দিয়ে ভিডিও বানার চেষ্টা করছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকে বলে, বাংলা থাকে বলে একটু বাংলা দিয়েও বানাতে হয় বলে অনেক দর্শকগুলো আমাকে, অনেক ফ্রেন্ডগুলো আমাকে বলছে যে বাংলা দিয়ে ভিডিও বানাও, আমরা বুঝতে পারছি না, সেই কারণে আমি বাংলা দিয়ে শুরু করছি এখন। তো এখন থেকে বাংলা দিয়েও ভিডিও হবে আর হিন্দি দিয়ে একটু পড়া হবে, এই চ্যানেলটা সাকসেস হবে তারপরে। তো এই চ্যানেলটা সাকসেস হওয়ার জন্য আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, এই কী বলি ভিডিওটাকে শেয়ার করবে, তারপরে দেখবে ভিডিওটাকে, প্রত্যেকটি ভিডিও আমার ভিডিওটাকে দেখবে, কেন যে সাপোর্ট না করলে কোনো কিছু করা যায় না। তো গাইস আশা করছি তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো। ঠিক আছে, এখন আগের ক্লিপটাকে দেখাবো এখন।